شكرا هديت قلبي. ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم. پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے. سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں. آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ماہ رمضان کے حوالے سے ہے. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو اس کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے. انشاءاللہ تعالی انتہائی پاورفل وظائف ہیں جس کا تعلق قرآن پاک سے ہے اور احادیث مبارکہ سے ہے. انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ عمل کر لیں گے رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر جو بھی آپ دعا مانگیں گے اللہ کے حکم سے اللہ تعالی آپ کی وہ دعا ضرور قبول فرمائیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس کا پڑھنا آپ کے لیے نصرت، کامیابیاں اور تمام تر حاجات کو پورا کرنے والا ثابت ہوگا اور انشاءاللہ اس کے پڑھنے والے کو بہت سی فضیلتیں حاصل ہوں گی، بے شمار نعمتیں حاصل ہوں گی کیونکہ اس کا تعلق قرآن پاک سے ہے. پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ماہ رمضان کے حوالے سے، اس کے استقبال کے حوالے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس نے رمضان کے آنے کی خوشی منائی اللہ تعالیٰ اسے 1 سال تک خوشیاں نصیب فرماتا ہے اور جس نے رمضان المبارک کے جانے کا غم منایا اس سے 1 سال تک غم دور کر دیا جاتا ہے. رمضان المبارک کے آنے کی خوشی ہر مومن مسلمان کو ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مومن مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ جو اس کی خوشی منائے گا انشاءاللہ 1 سال اللہ تعالیٰ اس کو خوشیاں نصیب فرمائیں گے اور جو اس کے جانے کا غم کرے گا 1 سال اس سے غم جو ہے اللہ کے حکم سے دور کر دیا جائے گا. ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ماہ رمضان بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے اور یہ صبر، شکر اور عبادت کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک کی عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھا کر عطا کیا جاتا ہے اور جو کوئی ماہ رمضان میں اپنے پروردگار کی عبادت کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرے گا اس کی بہت بڑی جزا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں رمضان مبارک کے چاند کو دیکھ کر یہ وظیفہ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے کرنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی. صرف اور صرف 70 مرتبہ آپ نے یہ جو میں آپ کے ساتھ ذکر کرنے لگی اس کو صرف اور صرف 70 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر. انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ پڑھیں گے تو جیسے ہی آپ اس عمل کو کریں گے اور پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو دم کر کے چہرے پر پھیر لیں گے اور اس کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ کے حکم سے آپ کی وہ دعا قبول ہوگی. وظیفہ اس طرح سے ہے کہ رمضان المبارک کا جیسے ہی چاند نظر آئے گا تو آپ نے چاند کو دیکھ کر سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 27 سورۃ الشعراء جو کہ قرآن کریم کی سورت ہے اس کی آیت نمبر 27 جو کہ ہے وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ہے. یہ آیت نمبر 27 ہے. اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے چاند کو دیکھ کر اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں پر پڑا ہوا دم کرنا ہے پھر اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کی ہر دعا اللہ کے حکم سے فوراً قبول ہوگی. ایک اور وظیفہ جو کہ اسی حوالہ سے ہے کہ رمضان المبارک کے چاند کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے رمضان المبارک کا چاند آپ کو نظر آ جائے اور اس مقدس مہینے کی آج پہلی رات ہوگی تو اس رات میں سب سے پہلے تو آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے اور اس کے بعد نماز تراویح ادا کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الفتح پڑھنی ہے. سورۃ الفتح پڑھنے سے بہت بڑی فضیلت حاصل ہوگی. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیاں نصیب فرمائیں گے کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کامیابی ہوں، کامرانیاں ہوں. تو انشاءاللہ جو چاند کو دیکھ کر سورۃ الفتح پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی، اس کی تمام تر اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کر کے اس کو کامیابیاں نصیب فرمائیں گے. وظیفہ نمبر 3 جو رمضان المبارک کی پہلی رات یعنی چاند دیکھ کر پڑھنے والا وظیفہ نمبر 3 جو وہ یہ ہے کہ آپ نے رات پہلی شب یعنی پہلی رات میں توحید
तहज्जुद की नमाज के बाद आपने तहज्जुद की नमाज अदा करनी है। जैसे कि आप सहरी के लिए उठे हैं तो थोड़ी देर पहले भी अगर आप तहज्जुद की नमाज अदा कर लें तो तहज्जुद की नमाज अदा कर आपने आसमान की तरफ मुंह करना है और 11 मरतबा, सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा ये दुआ पढ़नी है। इंशाअल्लाह जब आप ये दुआ पढ़ेंगे तो आपकी जो भी आपकी हाजात होंगी अल्लाह के हुक्म से आपकी वो हाजात पूरी होंगी और बेशुमार अल्लाह ताला आपको नेमतें अता फरमाएंगे। दुआ जो ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूमुल क़ाइमु अला कुल्ली नफ्सिन बिमा कसबत। दुआ है ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूमुल क़ाइमु अला कुल्ली नफ्सिन बिमा कसबत। ये जो है वो दुआ है। इंशाअल्लाह ताला इसके पढ़ने वाले को अल्लाह ताला इस माह में ही, उसी महीने के अंदर अंदर अल्लाह ताला उसकी हर हाजत को पूरा फरमा देंगे और अल्लाह पाक की तरफ से उसको बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। ये वज़ाइफ जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये 3 है टोटल वज़ाइफ और ये रमजान मुबारक के चांद को देख कर करने वाले वजीफे हैं। यानी रमजान मुबारक की पहली शब की इबादत हैं जो कि आपने करनी है। इनके करने से आपको इंशाअल्लाह ताला एक तो आपकी तमाम तर हाजात पूरी होंगी, दूसरा आपको तमाम अल्लाह ताला कामयाबी नसीब फरमाएंगे, तीसरा आपको बेशुमार नेमतें अता फरमाएंगे। उसमें अल्लाह ताला आपकी हाजात को इंशाअल्लाह ताला इसी माह के अंदर अंदर कबूल फरमाएंगे और आपको जरूर व जरूर इसका फायदा हासिल होगा अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि ये महीना बरकतों का महीना है। 70 गुना सवाब अल्लाह ताला इसका अता फरमाते हैं और हर नेकी का जो है वो आपको 70 गुना बढ़ाकर सवाब अता किया जाता है। तो इसी तरह पढ़ने वाले को अल्लाह ताला इंशाअल्लाह 70 गुना बढ़ाकर उसकी हाजात को भी पूरा करेंगे और उसको बेशुमार नेमतें भी अता फरमाएंगे। रमजान मुबारक के हवाला से एक बहुत ही प्यारी हदीस जो है हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, जो कि रमजान मुबारक की अहमियत के बारे में है कि जब रमजान मुबारक की पहली रात से जन्नत में क्या समा होता है, रमजान मुबारक को जन्नत में किस तरह से मनाया जाता है, उस रात को क्या उसकी फजीलत है और क्या अल्लाह ताला उसके रमजान मुबारक के आने से जो क्या खुशियां जो वो जन्नत में मनाई जाती हैं, जन्नत में क्या समा होता है इसको मनाने का। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि इन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जन्नत को रमजान मुबारक में खुशबुओं की धुनी दी जाती है और शुरू साल से लेकर आखिरी साल तक रमजान मुबारक की खातिर आरास्ता किया जाता है। बस जब रमजान मुबारक की पहली रात होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसका नाम मुसय्यरा है, जिसकी झोंकों की वजह से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और कवाड़ों के हल्के बजने लगते हैं, जिनसे ऐसी दिलावेज सुरीली आवाज निकलती है कि सुनने वालों ने इससे अच्छी आवाज कभी नहीं सुनी। बस खुशनुमा आंखों वाली हुई अपने मकानों से निकलकर जन्नत के बालाखानों के दरमियान खड़े होकर आवाज देती है कि कोई है अल्लाह ताला की बारगाह में हमसे मंगनी करने वाला, ताकि हक ताला शान इसको हमसे जोड़ दे। फिर वही हूरें जन्नत के दरोगा रिजवान से पूछती हैं कि ये कैसी रात है, और लब्बैक कहकर जवाब देते हैं कि रमजान मुबारक की पहली रात है। जन्नत के दरवाजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए आज खोल दिए गए हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हक ताला शानो रिजवान से फरमा देते हैं कि जन्नत के दरवाजे खोल दे, और मालिक जहन्नम दरोगा से फरमा देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए जहन्नम के दरवाजों को यानी रोजादारों पर जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाएं। और जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म होता है कि जमीन पर जाओ और सरकश शयातीन को कैद कर दो और गले में तोप डालकर दरिया में फेंक दो कि मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के रोजेदारों को खराब न करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि ताला शान रमजान की हर रात में एक मुनादी को हुक्म फरमाते हैं कि 3 मरतबा ये आवाज लगा दे कि कोई मांगने वाला है जिसको मैं अता करूं, कोई है जो तौबा करने वाला हो कि मैं इसकी तौबा कबूल करूं, कोई है मगफिरत चाहने वाला कि मैं इसकी मगफिरत करूं, कौन है जो गनी को कर्ज दे, ऐसा गनी जो नादार नहीं,
ऐसा पूरा पूरा अदा करने वाला जो जरा भी कमी नहीं करता। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक तआला शानु रमजान मुबारक में रोजाना अफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख आदमियों को जहन्नम से खलासी मरहमत फरमाते हैं जो जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके होते हैं। और जब रमजान का आखिरी दिन होता है तो यकम रमजान से आज तक जिस कदर लोग जहन्नम से आजाद किए गए थे उसके बराबर एक दिन में आजाद फरमाते हैं। और जिस रात शब कदर होती है तो हक तआला शान हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाते हैं कि वो फरिश्तों के एक बड़े लश्कर के साथ जमीन पर उतरे और उनके हाथ में एक सबसे झंडा होता है जिसको वो खाना काबा के ऊपर खड़ा करते हैं। वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं जिसमें से 2 बाजू को सिर्फ इसी रात में खोलते हैं जिसको मशरिक से लेकर मगरिब तक फैला देते हैं। कि वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को तकाजा फरमाते हैं कि जो मुसलमान आज रात खड़ा हो या बैठा हो, नमाज पढ़ रहा हो या जिक्र कर रहा हो, इसको सलाम करें और मुसाफिहा करें और इसकी दुआओं पर आमीन कहें। और सुबह तक यही हालत रहती है। इंशाअल्लाह ताला इस हदीस को, बहुत ही बड़ी हदीस है, इसको मैं आपको एक मुकम्मल इसकी आपके साथ मैं वीडियो बनाकर आपके साथ ये मुकम्मल हदीस इंशाअल्लाह शेयर करूंगी बहुत जल्द रमजान शरीफ के हवाले से कि जन्नत में क्या समा होता है रमजान शरीफ के हवाले को लेकर, रमजान शरीफ के महीने को लेकर रमजान मुबारक में क्या तैयारियां की जाती हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको इस वीडियो में बहुत ही प्यारी मालूमात हासिल होंगी। जो वज़ाइफ मैंने आपको बताई हैं वो रमजान मुबारक के हवाले से उसको जरूर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला 100% ये वज़ाइफ कुरान करीम से साबित शुदा है। इंशाअल्लाह कुरान करीम की आयत हैं, जब आप इनको करेंगे तो आपकी हाजात जरूर कबूल होंगी, बेशुमार नेमतें मिलेंगी और अल्लाह के हुक्म से आपको कामयाबियां नसीब होंगी। हर इंसान यही चाहता है कि उसकी जिंदगी में सुकून हो, कामयाबियां हो, हाजतें पूरी हो। तो इंशाअल्लाह इसको करने वाले की हर हाजत पूरी होगी, बेशुमार नेमतें मिलेंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें ताकि मजीद लोग इस रमजान शरीफ आने से पहले उसके चांद को देखकर ये आपकी ये जो मैंने आपसे वज़ाइफ शेयर की है इनको पढ़ लें और उनको भी वो तमाम फजीलतें हासिल हों जो हर मोमिन चाहता है, हर मुसलमान चाहता है। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास पहुंच सके। इसी के साथ इजाजत है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।